Right. Yang ni bukan soalan, tapi ni adalah satu pengajaran lah, example case study untuk orang lain lah. Yang ni memang saya dah tanya, dapat kebenaran rekod video case study Abang ni post kat JD sebagai pengajaran and what not to do. So cerita dia Abang ni, right, so Abang ni adalah first kali soalan dia tanya S-metric payah masa hold. So yang ni saya tak ada beli S-metric, dia akan consider failure if close bila red line. So lepas tu Abang kata VT tu counter Pak yang masukkan. So saya bukan semua VT saya masuk lah. Saya sentiasa monitor VT, saya sentiasa screening for new VT walaupun saya dah already full position dalam counter. Tapi bukan semua VT saya masuk. VT dia ada bahagi kepada beberapa priority. Dia ada highest priority, high priority, mid, low priority. Mid priority, low priority. Lepas tu dia ada yang tengah-tengah lah. So tengah-tengah tu contoh macam mid high priority ataupun low mid priority, something like that. So bukan semua counter tu saya masuk, tapi saya keep monitoring and saya keep screening sebab saya tak nak miss next potential weakness dan sebagai untuk keep sharpening my trading skills lah. Tapi kalau counter yang saya masuk, yang tu Abang boleh tengok dalam daily market update. Ada counter yang saya masuk memang saya tunjuk my position, saya masuk kat mana, apa plan, current plan. Tapi usually tak banyak lah. Dalam satu masa tu usually saya enter 1 ke 2 counter je. Kalau memang dah betul jadi big winner, memang saya write 1-2 counter je dalam satu masa. Dan kalau fasa testing, selalunya saya akan test dalam 4, 5 ataupun up to 8 counter dalam satu masa, 8 counter dalam satu masa. So bukan semua VT saya masuk is a valid entry according to my system. So Secumetric adalah valid entry according to my system, and pada waktu tersebut ada consider as high priority kan. Nanti kita akan discuss Secumetric. Tapi bukan semua saya test, otherwise memang tak akan cukup capital. So saya tanya balik, Abang ada entry Secumetric? Sebab biasanya soalan macam ni orang bukan Abang ni soalan je, memang ramai yang tanya soalan mengenai certain specific counter, usually dia ada masuk. Lepas tu how many percent total capital? Yang ni usually saya akan tanya jugalah berapa persen total capital. So Abang ni masuk 10k daripada 15k. So that's a suicidal lah. Itu adalah suicidal, too high. 66%, 66.7%, 10k daripada 15k, gila suicidal. So lepas tu saya tanya, Abang tahu tak pasal positioning system? Tahu tapi tak follow. So pengajaran dia kat sini adalah ada banyak benda yang Abang ni langgar. So antara yang penting, ada banyak rules Abang langgar sini. Yang penting adalah positioning. Abang masuk sekali 10,000 daripada 15,000, padahal baru ada satu VT je. Secumetric dia tak ada value add apa lagi, dia ada satu VT je. Lepas tu thinking high priority setup confirm akan successful. Ini adalah benda yang selalu saya ulang dalam daily market update. So dalam daily market update, even dalam buat stock ranking, dalam jawab soalan, banyak kali saya ulang bahawasanya tak ada benda yang confirm dalam trading. Setup dia strong macam mana sekalipun, breakout strong macam mana sekalipun, volume strong macam mana sekalipun, everything strong lah. Memang even counter-counter yang highest priority, counter-counter yang highest priority ni, memang kalau saya ada capital sendiri pun saya akan test. Maksudnya memang highest lah, tak ada benda yang lagi highest, memang strongest lah. Highest tu kira strongest priority pun boleh fail, apatah lagi counter-counter yang bukan highest priority. So any setup, any volume, any strong breakout, anything lah, anything, market strong macam mana pun, kalau dia nak fail, dia akan fail. Sebab tu dia ada benda yang saya panggil adding and positioning system. Dia ada rules, dia ada reason kenapa kita tak boleh buat certain benda, kenapa kita kena avoidkan counter-counter yang below 50 MA, below 200 MA, kenapa kita kena avoid trading waktu market in correction. So benda-benda ni macam ni dipanggil rules. Dan rules ni dia ada reason kenapa rules tu terjadi. Kenapa orang suruh cut loss apabila let's say dia drop 10%. Kenapa orang sebut kenapa ada rules untuk kita set stop loss dulu before entry. Sebelum entry lagi kita kena tahu dah stop loss kat mana. Kenapa ada such term such as cut loss short, let profit run. Kenapa ada semua benda-benda tu? Semua benda tu dia sebenarnya datang daripada pengalaman. Dia datang daripada pain, dia datang daripada mistakes, dia datang daripada trial and error in trading. So
Kalau you tak follow rules, of course dia akan jadi macam ni. So kita tengok psychometric. Alright, so this is psychometric. Kenapa setup dia consider highest priority, bukan highest, high priority. So setup dia apa kat sini? Setup dia adalah breakout major resistance non all time high. So breakout major resistance, tak kira dia all time high ataupun non all time high, dia akan automatic dia akan consider sebagai high priority. Lepas tu apa yang berlaku adalah breakout dia pada waktu tersebut adalah with 23.5% candle. So 23.5% candle dia adalah strong candle, volume pun strong. So sebab tu dia consider dia dah already high priority sebab breakout major resistance non all time high. Lepas tu strong breakout pun consider as high priority. So of course dia akan consider antara yang high priority lah. Tapi of course again, high priority macam mana pun, strong macam mana pun, breakout strong macam mana, strong volume macam mana pun, you tak boleh terus masuk all in. You tak boleh terus pergi letak 50% total capital dalam satu counter. So bila Aben ni, kesalahan dia adalah sekali masuk, sekali VT je, dia terus masuk dengan 60%. 60% tu already dah totally tak recommended. Saya recommend maksimum dalam satu counter adalah 50%. 50% total capital dalam satu counter adalah maksimum. Kalau dia keep going up sampai dia jadi 60%, yang tu tak apalah sebab memang kita tak control kan benda tu. Kita start dengan 50% dan dia keep going up, lepas tu dia jadi 60% total capital. Itu cerita lain. Tapi kalau kita nak masuk satu counter, kalau kita ada 15,000, maksimum kita boleh letak dalam satu counter adalah 7,500 je. 50% total capital. Dan itu pun kita follow positioning punya sistem. Kenapa saya buat positioning punya sistem? Yang tu sebabnya kita memang kena buat. Kita nak ke tak nak ke, kita rasa benda tu susah ke apa ke, memang kita kena follow positioning system. Kita dilarang terus masuk, terus pump capital besar dalam satu counter. So kalau dalam satu masa, kalau buat macam tu, dia jadi macam ni lah. Next day tu drop 9.5%, lepas tu second day tu drop another 5.3%. So kalau beza dia, kalau kita masuk dengan let's say 5% total capital ataupun 10% total capital lah. Let's say kita masuk 10% total capital, lepas tu dia drop kan. Berapa ni dia drop ni? So dia drop sini 14% kan. Kita tak teruk sangat. Kita just lost 1.5% total capital. So let's say tulis kat sini. So kita tulis kan. Kita tulis positioning versus no positioning. So kalau kita buat positioning, kita masuk on VT maximum 10% total capital. Kalau dia drop 14.4%, maksudnya total damage, maksudnya damage to total capital only about 1.44%. So maksudnya total capital damage baru 1.44%. Senang kita nak recover. Kalau 1.44% ni senang kita nak recover kalau kita jumpa big winners. Tapi kalau tak ada positioning, contoh no positioning macam contoh Aben ni lah. Aben ni sekali masuk on VT 66.6% total capital kan. So sekarang ni drop 14.4%. Drop 14.4% maksudnya damage to total capital is about berapa ni? Kena kira jap. Kalau 14.4 Aben ni loss sekarang, total damage to total capital is about 9.59%. So nampak tak beza dia berganda-ganda. Loss dia kat sini 1.44% kalau follow positioning punya sistem. Kalau tak follow positioning punya sistem 9.6%. Itu adalah benda yang Aben ni langgar. So langgar yang pertama adalah no positioning whatsoever. Terus pump in capital besar. So kesalahan kedua, ni kesalahan pertama, no positioning. So terus pump in capital besar. Kesalahan kedua adalah meletakkan more than 50% capital dalam satu counter. Yang ni pun dah kira kesalahan besar. Lepas tu, bukan kesalahan besar, kesalahan lah. Lepas tu ketiga adalah no testing. Ada high priority VT terus masuk. So
dengan tanggapan akan confirm successful lah. So ini adalah masalah mindset. Masalah mindset ni memang saya recommend untuk tengok Mark Douglas tu. Mark Douglas tu kena tengok kat mana this one, How to Think Like Professional Trader ni ulang lah beberapa kali sampai kita faham betul-betul apa yang Mark Douglas ni nak sampaikan. This is a very important psychology course lah. Dalam banyak-banyak psychology course, I think yang ni paling terbaik lah. Even this one is better daripada dia punya buku tu lah. Daripada baca buku dia, susah nak faham, baik tengok dia punya course ni, free lah. Alright, so banyak kesalahan apa ni. So apa yang terjadi tu adalah outcome daripada kita tak follow rules. Dia sebenarnya simple je. Kita follow rules, kita boleh. Kenapa kalau kita follow positioning system, kita akan susah nak losses walaupun kita ada banyak loss. Apa maksud dia? Maksudnya kalau kita punya expectation, kalau kita punya trading system, yang ni saya dah explain dalam ni. Mana dalam senarai project. So saya explain dalam positioning system. Kenapa kalau kita follow kalau kita follow positioning system yang betul-betul, kalau kita ada 10% success rate sekalipun, kalau let's say 10 counter kita test, hanya satu je betul, 9 lagi end up as losses, tapi kita still boleh make big profit. Sebab tu positioning system ni sangat-sangat penting untuk kita follow. Dia bukan kita buat saja-saja. Bukan kita buat saja-saja benda tu. Tak ada benda yang kita buat saja-saja. Memang kita dah test, memang kita dah lalui benda ni, memang kita dah buat trial and error. Kenapa benda tu penting, kenapa ada rules yang macam ni, kenapa kita tak trade counter-counter yang macam ni, kenapa ada waktu kita trade, ada waktu kita stay out, ada waktu kita boleh agresif, walaupun market sentiment teruk, kenapa ada waktu kita agresif. So those kind of thing dia datang daripada trial and error. So apa lagi? Tengok lagi. Mungkin tak lekat dan kena ulang banyak kali sampai hadam. Dia benda rules ni saya sebut maksudnya adalah dia macam waktu kita kecil dulu, bila orang kata jangan pegang cerik panas, jangan pegang kuali panas. Tapi kita akan pegang juga kan, sebab kita budak-budak kecil kan, kita tak tahu kan. So benda ni memang dia kena feel sendiri the pain, baru kita faham kenapa kita kena follow certain rules. Pernah tak kita dengar orang kata kalau bab trading ni, losses usually the best teacher, winner tak ada apa, winner not the best teacher, tapi bila kita menghadapi losses tu adalah usually the best teacher. Kenapa? Adalah sebab benda ni lah. Dia kena, dalam trading ni banyak benda kita kena rasa sendiri the pain of doing certain things, baru kita tahu kenapa kita kena follow certain rules. So trading ni dia ambil masa yang lama untuk belajar. Sebab saya boleh ajar my rules kan, saya dah sebut banyak kali kan, my 9 important rules. In fact dia antara benda yang terawal kan, saya letakkan 9 most important trading rules. Tapi berapa ramai yang boleh follow this rule? Saya expect daripada 100 orang dengar, maybe seorang je kot yang boleh dengar betul-betul, yang seorang, dua orang, tiga orang je kot yang boleh dengar yang betul-betul akan follow those trading rules. Kecuali ni 2-3 orang ni yang langsung tak pernah yang let's say zero lah, yang memang totally trade, memang dia betul-betul boleh follow this rule. Tapi untuk kebanyakan trader, dia tak akan follow 9 rule ni, dia tak akan follow kecuali lepas dia rasa the pain. Kenapa saya letak certain rule? Kenapa saya sebut you have to do position trading, you tak boleh buat short term ataupun you tak boleh buat swing trading? Kenapa tak ramai orang follow that one, walaupun dia datang daripada trial and error yang saya sendiri buat personally lepas bertahun-tahun? Kenapa saya boleh follow, kenapa orang lain tak boleh follow? Sebabnya saya dah rasa the pain. Saya dah rasa benda tu tak menjadi, short term trading tak menjadi, swing trading pun tak menjadi. Memang ada profit, tapi overall dia akan end up as losses. Tapi kebanyakan orang yang baru nak masuk, dia still akan buat position, dia still akan buat short term, dia akan still buat swing trading, sebab dia terpengaruh dengan orang lain yang post profit dalam group. So dia nak buat macam tu juga, dia nak cepat, dia nak laju, dia punya capital kecil, dia whatsoever reason, dia buat short term. Lepas tu bila lama-lama dia buat, dia akan nampak sendiri benda tu tak ada result, benda tu tak mengubah dia punya capital, tak mengubah dia punya profit. Baru dia senang cerita, bila lepas dia rasa painful, baru dia akan improve. So sama juga dengan Abel ni. So sebenarnya bukan salah Abel ni pun,
bukan salah Abel ni. Dia sebenarnya benda ni saya consider as normal. Bukan Abel ni seorang je. Saya sendiri, tak boleh cakap orang lain lah, saya sendiri pun dah buat banyak mistakes, dan my mistakes cost regularly 6 figures and above lah. So sebab capital saya besar, kalau saya ada buat mistake, kalau saya ada benda yang saya tak follow rules, kalau ada benda yang saya tak control my emotion, dia akan menyebabkan losses 6 figures and above. 5 figures tu bagi saya adalah benda biasa lah. 5 figure losses tu macam tak ada rasa apa lah. Tapi kalau, sebab tu saya trading ni, saya sebut dia adalah rules based game. Trading ni adalah rules based game. Kalau cara paling bukan cara paling cepat, dia cara lambat juga, tapi cara paling efektif untuk you consistently improve sampai mati adalah you have to set your own rules. Jangan guna rule saya, tapi you have to set your own rules. You boleh tengok, siapa-siapa yang dengar ni boleh je tengok apa rule saya yang saya letakkan, tapi sebabkan you tak faham kenapa saya letak certain rules tu, sebab tu you tak boleh follow. dia sama je macam kita waktu kecil-kecil, kenapa orang tak bagi pegang cerik panas. Orang tak bagi pegang cerik panas tu adalah rule. Tapi kenapa kita tak follow? Sebab kita tak rasa lagi pain of touching cerik panas. Bila kita dah rasa pegang benda tu panas, dah rasa melecur, baru kita tahu kenapa benda tu tak boleh buat. So sama juga dengan rules dalam trading. You kena buat certain mistake dulu, lepas tu baru you figure out apa rules yang sepatutnya you letak supaya you tak follow the same mistake. So benda-benda tu lah. Alright, so apa lagi? Okay, yang bawah ni tak ada apa sangat. So summary dia adalah siapa-siapa yang dengar ni kena belajar daripada mistake Abel ni. So mistake Abel ni tak ada position whatsoever. Kenapa? Kalau kita tengok trader yang lama-lama, yang power lah, contoh macam Livermore, contoh macam Nicholas Darvas, contoh macam William O'Neill, setiap 3 orang ni semua dia ada probing system. Agak-agak kenapa diorang ni semua ada probing system? Jawapan dia adalah semua orang dia dah alami benda yang sama. So dia semua akan alami benda sama. Dia nak masuk, dia nak profit cepat, dia nak profit besar. So dia pump in terus capital dengan besar, dan dia akan loss besar. So itu adalah, bagi saya itu adalah reason kenapa probing ataupun positioning ni, sistem ni dia wujud. Kita tak boleh terus masuk asal. Kita tak boleh terus pump capital dalam satu counter. Tak kira berapa kita rasa high probability untuk jadi successful pun tak boleh. Kita kena sentiasa ada probing ataupun positioning system. Kita kena masuk sikit dulu. Let's say kita nak masuk 50,000, kita test dulu, masuk 10,000 dulu. Jangan terus masuk 50,000, kita masuk 10,000 dulu. Lepas tu kita tengok progress dia macam mana, keep going down ataupun keep going up. Kalau dia going down sikit, lepas tu dia keep going up, yes, kita boleh agresif. Pada waktu tu kita boleh agresif, kita boleh tambah position, tambahlah 20,000, naik lagi, tambah lagi 30,000 and so on. Lepas tu mindset lah. Benda ni sebenarnya masalah mindset. Kita rasa dia ada dalam nota ni. Ada dalam nota yang ni, nombor 5. So nombor 5 ni adalah so ni masalah dia. Kita mesti burn this sentence in your brain. You'll never know for sure what's gonna happen next. Kita takkan boleh tahu apa yang akan berlaku lepas ni. Kita takkan boleh predict apa yang akan berlaku pada sesuatu counter. Kadang-kadang kita rasa counter tu dah memang very strong setup. Kadang-kadang kita memanglah kita tengok very strong volume, very strong breakout, kita rasa macam dia akan keep going upwards, tapi sebenarnya benda tu tak jadi. So you have to really burn this sentence in your brain. You never know for sure what's going to happen next. So overall memang saya recommend work on your mindset. So kalau ada benda yang 3 benda lah. So nombor 1 adalah work on your mindset. Work on your mindset ni macam mana? Kena tengok Mark Douglas punya course tu beberapa kali sampai masuk dalam kepala. Work on your mindset. Nombor 2,
adalah develop your own trading rules. Start sekarang. Siapa yang tak ada lagi list, try buat terus. Trading rules, your own trading rules. Mesti datang daripada you punya pengalaman. Tak boleh follow saya punya, buat sendiri. So develop your own trading rules. Sebab the only way untuk you follow your own trading rules adalah you have to develop by yourself. Kalau orang lain punya rules, dia akan susah nak follow. You have to follow your own trading rules. Nombor 3 adalah apa tu? Tak ada lah, dua ni lah kot. Dua ni je lah, buat yang mindset, lepas tu develop your own trading rules. Dan siapa-siapa yang dengar ni belajar daripada pengalaman orang lain. So trading is a rules based game. Kalau you tak follow the rules, memang dia akan jadi benda-benda macam ni. So daripada boleh dielakkan 1.4%, sekarang ni 9.6%. Banyak tu, loss total capital damage 9.6% tu agak besar. So I think that's all. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya balik.